रहीम। आज की बात में आज सियासी अदब से गुफ्तगू है। चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा नाम है और उसका एक हवाला है, और उसके बाद हमारी इंडो पाक की दो शख्सियात हैं, उनका हवाला है, कंपैरिजन है। राइटर और सियासतदान हैं अब्दुल वाहिद आरी सर। बहुत बड़े मंजे हुए राइटर माने जाते हैं, 8 से ज़्यादा उनकी किताबें हैं। एक बहुत शोर आफाक उनकी किताब है और वो है मुजीब और भुट्टो। शेख मुजीब और उनके दरमियान उन्होंने मुआवजना किया है। दोनों की शख्सियत को बहुत अच्छे अंदाज से किया है। एक उनकी किताब थी पिरे खां पोए। वो कहा जाता है कि भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सिंधी पढ़नी नहीं आती थी, तो उन्होंने एक मुतरजम रखा था, उस किताब को उर्दू में तर्जुमा करवाया था, फिर उसके बाद पढ़ी थी और उसके बाद अब्दुल वाहिद आरी सर को उन्होंने जवाब दिया था। ये किताब कहते हैं कि सियासी ऐवानों में 80s के दौर में बहुत तहलका मचाया था और बहुत जारहाना रिव्यू है। देखा जाए तो भुट्टो साहब पे बहुत सारी किताबें हैं। जुल्फी, माय फ्रेंड, पीलो मोदी उनकी किताब, इंडियन सियासतदान है। उसके अलावा बहुत सी हैं, मगर आज चाहेंगे कि ये किताब शेख मुजीब और भुट्टो के दरमियान आपसे शेयर की जाए। कहते हैं अब्दुल वाहिद आरी सर कि अयूबी आमरीत के दौर में जहाँ एक खूनी दौर समझा जाता था, वहाँ दो ऐसी शख्सियात पैदा हुई जो वलवला अंगेज़ थी और तूफ़ान ख़ैज़ शख्सियात उनको माना जाता था। कहते हैं कि वो ऐसी शख्सियात थी कि उनका नज़रिया भी अपना था, ख़याल भी अपना था, और जहाँ खड़े हो जाते थे डट जाते थे और अपना मौक़िफ़ बखूबी अंदाज से वो पेश करना जानते थे। इसके अलावा अब्दुल वाहिद आरी सर कहते हैं कि दोनों शख्सियात का ख़ासा ये था कि उनके जुलूसों में ठाठे मारता हुआ समंदर आता था और हज़ारों लाखों अफराद होते थे जो मजमू में बिल्कुल एक जगह खड़े हो जाते थे और दोनों को सुनते थे। बहुत दूसरी खूबी दोनों में ये थी कि दोनों तकरीर और तकरीर के धनी थे। बहुत मुनफरद अंदाज था और अपनी शख्सियत में यकता थे। एक थे शेख मुजीबुर रहमान और दूसरे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। दो उनके हवाले कोटेशन उनके देते हैं कि एक मरतबा कहते हैं कि 1970 में जब तहरीक चली थी, शेख मुजीबुर रहमान ने अपना 6 नुकाती प्रोग्राम शुरू किया था, तो कहते हैं कि सिपी के दरमियान जब पहुँचे थे, बलूचिस्तान का दौरा था, तो तूफ़ान ने उनकी गाड़ियों को आ लिया। बाय रोड जा रहे थे, कारों का बहुत वसी काफ़िला था और मिट्टी का तेज़ तूफ़ान था। तब एक सिंधी सियासतदान थे, वो गाड़ी से उतरे, शेख मुजीबुर रहमान को कहा, गुलाम नबी पठान थे वो, उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को कहा कि देखें, मैंने आपको कहा था कि मौसम बहुत सख्त है, हमें बाय रोड करना चाहिए था। तो तब शेख मुजीबुर रहमान कहते हैं उतरे थे और सैकड़ों लोग गाड़ियों से उसके गिर्द में घेरा किए हुए थे और उतरे तो शेख मुजीबुर रहमान ने मुस्करा कर कहा कि देखो, मैं ख़ुद तूफ़ानों की पैदावार हूँ। बंगाल से यहाँ तक मैं तूफ़ानों की जद में आया हूँ। बंगाल में नारियल के दरख्तों को जिस तेज़ी से तूफ़ान ने उखाड़ दिया, मगर मेरा रास्ता नहीं रोक सके थे। ये मिट्टी का तूफ़ान तो एक खेल है, मैं इसे पार करके निकल जाऊँगा। उसके बाद जब कादियानी तहरीक के ख़िलाफ़ सिलसिला चला था, तो कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं बहरानों की पैदावार हूँ, बहरान जहाँ से निकलता है मैं वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। मुझे मालूम है बहरान कहाँ से आता है और कहाँ ख़त्म होता है। कहते हैं उनकी तकरीर और तहरीर में वो अल्फाज होते थे कि आदमी आखिर तक सुनने से बाज नहीं आता था। अब शेख मुजीबुर रहमान और भुट्टो साहब के दरमियान थोड़ा सा मवाजना है जो अब्दुल वाहिद आरी सर ने किया है। किताब 128 पेजेस की है। चाहूँगा कि 3-4 सेशन में इनको मैं मुकम्मल करूँ, क्योंकि बहुत वसी मौजू है। कहते हैं कि शेख मुजीब और भुट्टो तबीयतन मुख्तलिफ थे, माहौल उनका मुख्तलिफ था, लीडर दोनों बाकमाल थे, मगर उनकी दोनों की जहनी सलाहियत तो बहुत बड़ी थी, मगर जहनी हम आहंगी नहीं थी। उनके अपने ख़यालात थे और उनके अपने ख़यालात थे। सबसे पहले कहते हैं कि भुट्टो साहब बहुत बड़े माहौल में पैदा हुए थे, पोश जिसे कहा जाता है, और बहुत बड़ा घराना था जिसमें उन्होंने पैदाइश परवरिश इख्तियार की थी। अगर दूसरी तरफ कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान एक दरमियाने तबके के आदमी थे और सादा से आदमी थे। उसके बाद अब्दुल वाहिद आरी सर साहब कहते हैं
کہ بھٹو صاحب کا پہننا اوڑھنا بہت شاہانہ ہوا کرتا تھا، بہت لباس کے وہ شائق تھے، مگر اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمن سمپل سادہ سی شلوار قمیص اور واسکوٹی پہنتے تھے، مگر ایک چیز بہت اہمیت کی حامل ہے کہ آج تک جو پارلیمنٹ میں لباس مانا جاتا ہے وہ شیخ مجیب الرحمن کا مانا جاتا ہے۔ جو بھٹو صاحب کیم خواب مغربی لباس پہنتے تھے وہ ان کو رائج نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب اپنے نظریات میں ایک جگہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، وہ کہتے تھے سیاست میں سب کچھ جائز ہے، مگر شیخ مجیب الرحمن ایک آئیڈیالوجی تیار کرتے تھے اور اس سے ایک ذرہ بھی نہیں ہٹتے تھے۔ وہ کہتے تھے جو خیال آپ پیش کرتے ہیں اسی پر ڈٹے رہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی بات نہیں ہوگی۔ پھر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو ادب سے منسلک تھے، مگر ان کا کوئی بھی آئیڈیالوجی نہیں تھی۔ وہ ادب پڑھتے تھے مگر شاعری سے بہت نالاں تھے، کوئی بھی ایک شعر انہیں مکمل طور پر یاد نہیں تھا۔ اس کے برعکس شیخ مجیب الرحمن ٹیگور کو حفظ کیے ہوئے تھے اور نظر الاسلام ان کا آئیڈیل شاعر تھا، جنہیں ان کے بعد بنگال کا قومی شاعر ٹیگور دونوں کا رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کوئی بھی پاکستان یا کسی بھی قومیت کا کوئی بھی ادیب تھا وہ انہیں اتنا زیادہ انسپائر نہیں کر سکا تھا جن کو وہ کوٹ کریں اور زیادہ پڑھیں، مگر بنگال کا جتنا بھی ادب تھا وہ شیخ مجیب الرحمن نے پڑھا تھا اور اسے کافی یاد تھا۔ کہتے ہیں کہ جب گرفتاری شیخ مجیب الرحمن کی ہوئی تھی تو انہوں نے ٹیگور کی ایک آزاد نظم کہی تھی کہ میں اس دھرتی کا پلا بڑا ہوں، اس دھرتی کی خوشبو میرے اندر رچی بسی ہے اور میں اس کا قرض اتار کر جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ جب ان کی فوتگی ہو رہی تھی تب بھی ٹیگور کے یہی الفاظ ان کی زبان پر تھے، اور جب بھٹو صاحب کے آخری لمحات تھے تو آریسر صاحب لکھتے ہیں انہوں نے کہا تھا مجھے سب سے بڑا غم یہ ہے کہ میری گھر والی یعنی بیوی وہ اکیلائی کا شکار ہوگی، تنہا ہو جائے گی، یہ درد لے کر وہ چلے تھے۔ اور یہاں شیخ مجیب الرحمن تھے کہ ٹیگور اور نظر الاسلام کی گود میں پلے بڑھے۔ اب ایک چھوٹا سا ریویو، کہتے ہیں خیالات دونوں کے منفرد تھے، دونوں بہت بڑے آدمی تھے، دونوں بہت سیاسی آدمی تھے، دونوں کو عوام مانتی تھی، دونوں عوام میں بھرپور مقبول تھے، مگر ان خیالات کے بنا پر جو آدمی ایک نظریے پر نہیں ٹکتا تھا، ایک وزارت اور وزیر اعظم تک پہنچ گیا، مگر دوسرا شخص جس نے لباس کا ایک نیا ڈھنگ دیا، جس نے زبان کا ایک نیا ڈھنگ دیا، جس نے بنگلہ دیش اور پاکستان میں ایک ادب کا نیا ٹرینڈ دیا اور لوگوں کو بتایا جب تک آپ ادب سے وابستہ نہیں ہوں گے تو آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے، وہ ملک کا بانی بن گیا۔ آریسر صاحب آخری جملہ ایک لکھتے ہیں کہ اگر آپ اصولوں سے پیوست رہیں گے تو آپ اس اپنی زمین پر اتنے یادگار ہوں گے کہ آپ کو جہاں تک جب تک ملک ہوگا یاد رکھا جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔